जय जगन्नाथ सांग मैंने लर्न विथ लिकन को आपण मन को बहुत बहुत शुभेच्छा। काली आमर सरी जाइथिला 9 पर्यंत आज आम स्टार्ट करवा त ठारू। जदि मो चैनल को नुआ देखुचंदी ताहले सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु आ कमेंट करंतु आपण मन को केमती लागला। आपण मन को कमेंट मते बहुत सहाय्य करबा आगे को बढ़िया पई। जदि भल लागुची ताहले मते कमेंट रे लिखिकी देबे। ताहले चलंतु जानिबा त ठारू। तरे तळ थरे थळ आम भुइँटी समतଳ दरे दଳ धरे धन रखिबा आमे सभिଙ୍କ मन नरे नळ झरणा बहे कଳ कଳ ପରେ पर ଫରେ ଫଳ ଖାଇବା ଆମେ ସବୁଜ ଫଳ ବରେ ବଳ ଭରେ ଭୟ କରିବା ଆମେ ଦୁନିଆ ଜୟ ମରେ ମନ ଜରେ ଜମ ମିଳିମିଶି ଆମେ କରିବା କାମ ରରେ ରଥ ଳରେ ଫଳ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ହୋଇବ ବଳ ତାଲବେଶ ସର ମୁନେଶ ସଡ଼ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଦନ୍ତେଶ ହର ହରେ ହର ଦେଖିବା ଆମେ କଟକ ନଗର କ୍ଷରେ କ୍ଷୟ ୟରେ ଲୟ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହବ ଜୟ ଆଉ ରହିଲା ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଜହ୍ନ ଆମର ସଭିଙ୍କ ମାମୁଁ ଏଇଟି ସରିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦବା ଆମେ ମନ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।